अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए जो मुश्किलात पैदा करते हैं वो सिर्फ उनके सियासी मुखालफिन नहीं हैं, उनके अपने प्यारे भी हैं। और उसमें सरे फहरिस्त उनको जो मसले का सामना करना पड़ रहा है, एक जो बयानिया बना हुकूमत के खिलाफ कि भाई आप तो महंगाई कर रहे हैं, अवाम के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं और अपने जो शाहाना अखराजात हैं, अपनी तनख्वाहें हैं, उसकी आपको बड़ी परवाह है। तो वो एक कहते हैं ना खा मखा का जो मसला है वो उनके लिए खड़ा हुआ है और उसमें मजीद पेचीदगी भी आ रही है। उसकी कुछ तफसील आपसे आज शेयर करते हैं। आपने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक हो गए, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी हो गए, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इन सब की जो तनख्वाहों का एक पैकेज, शाहाना पैकेज, वो जब उसकी तफसीलात आई, आपको भी मालूम है कि 20-20 लाख, 21 से 21 लाख रुपए महाना, और इसके अलावा भी मुराद बहुत सारी मौजूद हैं। अब ये कितने 100% इसमें इजाफा हुआ है, ये एक अलहदा बहस है। अब इसमें जो लड़ाई शुरू हो गई है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो खबर है, उस इस मामले ने मुस्लिम लीग नून के अंदर दो बड़े ग्रुप पैदा कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी में ग्रुपिंग तो नहीं हुई, लेकिन सैयद यूसुफ रजा गिलानी के इस मामले पर जो पीपल्स पार्टी की कुछ लीडरशिप है या जो गिलानी ग्रुप है, उसकी यकीनन हुकूमत के साथ इस पे एक आप समझ सकते हैं कि फासले पैदा हुए हैं, शिकवे शिकायतें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ये शख्सियात इस मामले में एक तो गंदी हुई हैं, उसके बाद ये अपने अमल से अपने आप को मजीद मुतनाज़ा भी बना रही हैं। अब नाजरीन आप ये देखें कि ठीक है, एक वाकया हो गया, एक बयानिया बन गया, पता चल गया कि ये इसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा। भाई पसंद कर रहा होता तो कोई इसका बाप तो बनता, कोई इसको ऑन तो करता। ना हुकूमत कर रही है कि ये हमने किया, ना ही आप जनाब स्पीकर एयाज सादिक साहब और कौमी असम्बली सेक्रेटरी इसको ऑन कर रहा है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब से पूछें, वो भी इसमें एयाज सादिक साहब के साथ सेम पेज पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा फैसला है, इससे बद इंतजामी के ऊपर भी तासुर आता है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि ऐसे फैसले कर कौन जाता है। तो अब स्पीकर एयाज सादिक ने एक खत लिख दिया, जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने भी हूबहू वही। तो इसमें हमें यह नजर आ रहा है कि इस मामले में ये एक ग्रुप पार्लियामान के अंदर प्रेशर ग्रुप ये बन चुका है, जिसने एक लाइन ले ली है। स्पीकर एयाज सादिक ने भी यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला ही किया है कि हमने तो किया नहीं है, हुकूमत ने किया है, तो उनकी मर्जी है, हमसे वापस ले लें। यानी दूसरे लफ्जों में वो ताना भी दे रहे हैं और वजीर आज़म शहबाज शरीफ को अब मुश्किल में भी डाल रहे हैं कि जब वो ये तनख्वाहों का फैसला वापस लेंगे तो ये फिर उनको कहेंगे जनाब देखा आपने हमारे साथ ये कर दिया। भाई आप बड़े आईनी ओहदों पे हैं, आप सीधी सीधी दो सतरें लिखें कि चूंकि इस इशू को हवा मिल गई है, ये लाइमलाइट पे आ गया है और ये बिल्कुल नाजायज है, हमें 21-21 लाख महीने के नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ है और इसमें एक जो तफरीक का तासुर है अशराफिया का और गरीब अवाम का, तो हम इसे विड्रॉ करते हैं। तो भाई आप हीरो बन जाएं। लेकिन मसला यह है कि आपको ये 20-21-22 लाख रुपए नजर आ रहे हैं कि हर महीने आएंगे, तो आप ये क्या चाह रहे हैं कि चलें शायद कोई राह निकल आए। तो यानी ये जो शख्सियात हैं ये अभी भी एक तो कोई रास्ता निकालने के चक्रों में है कि ये पैसे कि वजीर आजम भी कहें कि चलें अगर मामला कुछ तवालत का शिकार होता है, लोग भूल जाते हैं, तो चलो ठीक है चलता रहेगा, मामला तो खराब हो गया। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूं, वजीर आजम शहबाज शरीफ इस मामले में उन्होंने एक उसूली पोजीशन ली हुई है। वो नाखुश हैं सरदार एयाज सादिक से, वो नाखुश हैं यूसुफ रजा गिलानी से। चूंकि यूसुफ रजा गिलानी दूसरी पार्टी के हैं और उनका रुतबा और मर्तबा बिल्कुल एक और है, तो वो उनसे तो नाराजगी का इजहार नहीं कर सकते, नाराजगी का। लेकिन एयाज सादिक तक ये बातें पहुंच गई हैं, तो अब ग्रुपिंग मौजूद है। लेकिन इस ग्रुपिंग का वजीर आजम शहबाज शरीफ को नुकसान नहीं होना। ये ग्रुपिंग फिर ये अपने 20 लाख 21 लाख बचाने के लिए इस मामले को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ग्रुप का तासुर भी देने की कोशिश। हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं है। भाई आपके 20 लाख रुपए हैं, आप कह दें कि मैंने नहीं लेने, बात खत्म हो जाए। तो ये मामले को जो हवा दे रहे हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, आप इनका खत देख लें, उस खत में बाकायदा तौर पे बिल्कुल भी इस बात की कोई वो कहते हैं ना शर्मिंदगी का तासुर है ही नहीं।
مطلب آپ اس بات پہ تو آ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا، تو آپ اس میں یہ بھی کہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور مجھے یہ پیسے بالکل نہیں چاہیے اور میں یہ پیسے نہیں لوں گا. آپ کو اعلانیہ کہنا چاہیے. آپ یہ اف اینڈ بٹس اس میں کر کے، تو اس کا اگلا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا؟ سردار ایاز صادق کے حوالے سے انہوں نے بھی یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ اسپیکر شپ ان سے لینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اب کیا اس طرح کے کام ہونے کے بعد جب وزیر اعظم اور حکومت کے جو کابرین ہیں، نون لیگ کی قیادت ہے، جب آپ کے آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، چاہے وہ اختلافات ان کی نوعیت کچھ بھی ہو، تو پھر آپ کی اس پوزیشن پہ رہنا اس کے لیے پرابلمز تو بن سکتا ہے. اچھا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ پھر کچھ چینجز آنی ہیں پولیٹیکل اس معاملات میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف ایک واقعہ ہے، یہ تنخواہوں کا جو ہے یہ ایک ناپسندیدہ عمل تھا اور یہ اس کو کہیں سے بھی سپورٹ نہیں تھی. اور تو اور آپ دیکھیں پاکستان میں جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، اس میں ان کا بھی بڑا رول ہے. اور سردار جو ایاز صادق ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو انہوں نے یہ بات پہنچائی ہے کہ وزارت خزانہ کی طرف سے اس معاملے کو ہوا دی گئی ہے، اور اس معاملے پہ ان لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں کہ یہ خبریں آئی کہاں سے اور اس حوالے اس ایشو کو جنریٹ کس نے کیا ہے. تو یہ معاملہ بظاہر معمولی ہے، لیکن یہ معمولی نہیں ہے. اس طرح کے معاملے سے ہی سیاسی جماعتوں میں اختلافات جنم لیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے بالکل زیرو ٹالرنس کی پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے، اور وہ قطعاً تیار نہیں ہے کہ اس کو وہ ختم کر دیں اور یہ پیسے جو ہیں یہ ہضم ہو جائیں اور ان شخصیات کو یہ تنخواہیں ملنی شروع ہو جائیں. یہ ہر صورت میں یہ فیصلہ واپس ہونا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، اس وقت بھی آ جائے یہ فیصلہ ریٹرن ہونے کا. یہ پیسے اب ان کو نہیں ملنے والے. تو جناب یہ ساری صورتحال ہے. میں نے کہا کہ اس پہ ولاگ کریں اور آپ کو اس کی تفصیل بتائیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں اگلا ولاگ اس پہ کہ سیاسی محاذ پہ کوئی تبدیلیوں کی باتیں چل رہی ہیں. عمران خان کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور میثاق جمہوریت 2 ہے یا 3 ہے اس کی بھی بات چل رہی ہے. تو اس پہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اس کے لیے آپ انتظار کریں صرف ایک دن کا. اور اگلا جو میرا ولاگ ہوگا کل کا، اس میں یہ سب چیزیں بڑے حقائق اور پکی خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا. وہ آپ پھر اس کو ریکارڈ پہ بھی رکھ لیجئے گا. جو بتاؤں گا وہ ہوگا یہی، کیونکہ ہو بہت کچھ رہا ہے، اور کچھ جو اس سے چھپانے کے لیے کوئی اور یہ کہتے ہیں نا شرلیاں چھوڑی جاتی ہیں، تو وہ بھی چھوڑی جا رہی ہیں. وہ کون چھوڑ رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.